जय जगन्नाथ सांग माने कहतु केमती अच्छी आशा करे जगतर नाथ जगन्नाथंकर अपार करुणारू आपण आपणक परिवार बहुत भलरे थिबे। पुणी थरे इच्छाशक्ति चैनल आपण मानकु हार्दिक स्वागत जनाऊछि। तो सांग माने प्रायतः कहा जाए कि बुद्धिमान व्यक्ति सेई माने हेई थांती जो माने कि कहिबा ठारू अधिक सुनिबारे विश्वास रखि थांती। चुप रहिबा गोटे कला आउ आपण विश्वास करंतु कि ए जिते पढ़िबारे आउ सुनिबारे सहज लागि थाए सेतिकी बेसी कठिन काम जहाँ समस्ते करिपारंती नाही। चुप रहिबारे केतेक क्षति हेई थाए आउ केतेक लाभ हेई थाए, किंतु ठीक जगह रे चुप रहिबा द्वारा केते प्रकार फायदा मध्य होई थाए जहाकू जानिबा सेई मानक पई निहाती आवश्यक कि जो माने को जागा समय केतेबेले कोन कहिबा किछि से माने बुझी न थांती। तो जेउ माने प्रायतः सबु जागा रे कहिबार किंबा जवाब देबार अभ्यास रखांती सेई मानक पई आज आमे ए कथाटी कहिबा कि को जागा आमे चुप रहिबा हमकु निहाती दरकार। जीवन को सफल एवं सुखी रखिबा पई केतोटी कथा कुहा जाईची, एपरि कि 10टी जागा विषय रे आमे आज कथा हबा जोठी आम मानकु सबु बेले चुप रहिबाकु पड़िबो। एई सब जागा रे चुप रहिबा व्यक्ति जीवन सारा सुखी रहि थाए। ता सहित एई सब जागा रे व्यक्ति जदि भूल रे भी हस्तक्षेप करि देला तो आग को जाई से बहुत बड़ असुविधार सम्मुखीन मध्य हेई थाए। तो सांग माने एबे आसंतु जानिबा कोठी से 10टी जागा कौन से 10टी जागा जोठी आमको चुप रहिबाकू पड़िबो जहा फल कि आमे चुप रहिला आम पई सेटा भल हेबो। प्रथम रे तो नंबर 1 रे जोठी लड़ाई झगड़ा चालुथिबो कली कजिया लागुथिबो सेठी से जागा रे व्यक्ति को सबु बेले चुप रहिबा दरकार। जदि को जागा रे झगड़ा चालुछि कली चालुछि आपणकर से जागा रे किछि आपणकर किछि संबंध नाही से जागा रे तो आपणको ता भितरे जबरदस्ती पसी कोनोसी काम करिबा कोनोसी से कथा रे हस्तक्षेप भूल रे मध्य करिबा कथा नुहे। आ जदि भूल रे भी से झगड़ार मझिरे पसी हस्तक्षेप करिदेले तो आग को जाई आपणको ऊपर बहुत बड़ विपद आसी पारे। सेइथि पई झगड़ा हेउथिबा जागा रे मौन रहिबा ठीक हेबो। सबुठारु भल उपाय आपण जोठी झगड़ा लागुथिबो सेठारे खाली चुपचाप जदि से जागा को जाईछंती ताले सेठी आपण एकदम चुपचाप रहिकी से कथा सुनंतु। 2 रे जोठी लोक निजर प्रशंसा निजे करुथिबे जदि को जगार लोक निजर प्रशंसा निजे करुथिबे तेबे से जगार सबु बेले चुप रहिबा दरकार। ता सहित जदि को जगार सबु लोक निजर अहंकार देखौथिबे तेबे से जगार मध्य आपनको बिल्कुल चुपचाप रहिबा दरकार। एभली जगार किछि कहिबा माने व्यक्तिर अपमान ही हेई थाए। ता छडा लोके आपनको छोट देखैबाकू चेष्टा करिथांती नीचा देखैबाका चेष्टा करिथांती। सेति पई जने बुद्धिमान लोकको एभली जगार सबु चुप रहिबा निहाती दरकार। 3 रे किए काहार जदि बुराई करुथिबो किंबा चुगुली करुथिबो जेतेबेले को लोक अन्य काहार बुराई एवं चुगुली करुथिबो सेतेबेले मध्य आपनको से जगार चुपचाप रही सब सुनिबाकू पड़िबो। आपण किछि भी पाटिरु पदे बाहर करिवे नै एवं ता सहित से कथार आपणक तरफरु जेमति कोनोसी किछि राय व्यक्त करिवे नाही। काहे कि ना एइथरु आपण जानि परिबे कि जो लोक आज आपणक आगरे अन्य काहार बुराई किंबा चुगुली कहि पारुछि से आज जदि आपण ता आगे किछि कहि देबे काली कि से आपणक नारे अन्य आगे काहे कि बुराई करबनी बा चुगुली करबनी बोली भाबुचंती। सेइथि पई सबुठारु भल हेबो कि आपण एई भली जागा मानकरे ठिया ही न हुअंतु जोठी काहार किछि खराब आलोचना चालिथिबो कि कोठी चुगुली चागले चालुथिबो से जागा रे आपण बिल्कुल उपस्थित ही रहंतु नाही। 4 रे जदि आपणक पाखरे अधा अधूरा ज्ञान अछि बा जानकारी अछि अधूरा जानकारी बहुत ही खतरनाक हेई थाए। जदि आपनको कौनसी घटना किंबा कौनसी को विषय रे अधूरी जानकारी अछि तेबे आपण किछि न कहि चुप रहिबा ही उत्तम हेबो। काहे कि ना आपण माने जानिथिबे अधूरा ज्ञान बहुत भयंकर हेई थाए आउ ए आपनको गोटे मजाकर पात्र मध्य बनै देई पारे किंबा कौनसी असुविधा रे भी पकई देई पारे किछि कहि हबनी। आपण जो अधूरा ज्ञान देइथिबे आपण तो ठीक भाबरे किछि जानि नाथि सेही अधूरा ज्ञान रे मध्य अन्य काहार क्षति भी हेई पारे। सेइथि पई आपण काहाकू उपदेश बा ज्ञान देबे जेतेबेले आपण परफेक्ट से जिनस विषय रे सबु पूरा भल भाबरे जानिथिबे आपनको पूरा ज्ञान थिबो। तो 5 रे आसंतु जानिबा कोन अछि को जगह रे आमे चुप रहिबा जेतेबेले सामना वाला व्यक्ति आपनको भावना को किछि भी बुझु नथिबो सेतेबेले भी चुप रहिबे। जेतेबेले आपण जानिबे कि सामना वाला व्यक्ति ना आपनको भावनार सम्मान करूछि ना आपनको कथा को सम्मान करूछि बा कथा को बुझुछि तो एभली परिस्थिति रे आपण निजे शांत और चुप हेई जिबा ही उचित। काहे कि ना एभली लोक
ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା କି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିତ କିଛି ବି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ କାହାବତ ଅଛି କି ଭେସ୍ के सामने बीन नहीं बजाना चाहिए। से ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାବତ ଉପରେ ଗୌର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ବେବକୁଫ ବୋଲି ଭାବିବେ। ତ 6ରେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ଲୋକ ତାର ଦୁଃଖ କହୁଥିବ, ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ତାର ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ପରିଶାନୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବ, ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭରସା କରୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ସେ ତାର ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ତାର ପରିଶାନୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଥିବ। ସେତିକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିଥିବ ବୋଲି ଏ କଥା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାର ବଦଳରେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହି ସେ ଲୋକର ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ଲୋକର ଯୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ କି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ତାକୁ ତାଙ୍କର ପରିଶାନୀ ଅନୁସାରେ ସମାଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଏକଦମ ସେଠାରେ ଚୁପ୍ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଭୁଲ ଉପଦେଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକର ପରିଶାନୀ କମ୍ ହେବା ବଦଳରେ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। କିଛି ଏଥିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇଆ କି ଆପଣ ତାର ଦୁଃଖ କି ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯେପରି ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ତାର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲା, ତେବେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରଘଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ। 7ରେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିବ, ରାଗୁଥିବ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବ କିମ୍ବା କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ରାଗୁଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତା ଆଗରେ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ। ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଗୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିପାରେ ନା। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନିରେ ଯଦି ଆପଣ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଯିବେ, ତ ଯୋଉ କଥା ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ଆହୁରି କଥାଟା ଏକଦମ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ସହି କରି ଚୁପ୍ ରହିବେ, ତ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିବ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଶର୍ମିନ୍ଦା ହେଇ ପୁଣି ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କ୍ରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁହଁ ଲଢ଼େଇବା ବା ଯୁକ୍ତି କରିବା ନିଆଁରେ ଘିଅ ପକେଇଲା ଭଳି ହେଇଥାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ରାଗ ଆହୁରି ବେଶୀ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 8ରେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ, ତ ସେଠାରେ ଆପଣ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ରହିବା ଠିକ୍ ହେବ। ବିନା କିଛି କାରଣରେ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟର କଥା ଉପରେ କିଛି କଥା କହିବେ, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ପଚରା ନ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଚରା ନ ଯାଉଛି, ଆପଣ ସେଠାରେ କିଛି ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେ କଥା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥିବ, ତଥାପି ଆପଣ ସେଠାରେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଦଖଲ ଦେବା ଫଳରେ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଇଜ୍ଜତ ଅପମାନିତ ହେଇପାରେ। 9ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନ ଚିଲେଇ କରି କଥା କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ବିଚାରକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଉ, ତ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର କଥାକୁ ଶୁଣିଥାଏ ଆଉ ଆମର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଉ, ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଇ ଚିଲେଇ ଚାଲେଇକିରି ଏମିତି କଥା କହିବା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚା ସ୍ୱରରେ କଥା କହିବା ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ତା ମନରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଚିଲେଇ କରି କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ବିଲକୁଲ ବେକାର ଏବଂ ଫାଲତୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣିକି ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେବେ ବି ଚିଲେଇ କରି କିମ୍ବା ଜୋରରେ କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଟି କରି କଥା କହିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନ ଚିଲେଇ କରି କେଉଁ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ସେଠାରେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହା ଉପରେ ଚିଲେଇବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସେ ଲୋକକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ 10 ନମ୍ବରରେ କାହା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯିଏ ନିଜର ମୁହଁକୁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରଖିଥାଏ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିରେ କାମ କରିଥାଏ, ସେଇ ମଣିଷ ସମଝଦାରୀ ହେଇଥାଏ। କିଛି ଦରକାର ନଥାଇ କହିବା, ବିନା କାରଣରେ କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ମତ ଦେବା କିମ୍ବା ଯଦି
जदि किए कथा कहूथिबो तार कथा मझिरे कथा कहवा यह बिल्कुल भूल होता है। आम पाई बुद्धिमान एइथे होता है कि आमे आमर मुह गलत जगार भूल जगार न खोली चुप रहिबा दरकार। मुह सबुबले ठीक जगह ठीक समय देखी खोलिबा दरकार। तो सांग माने काहार कहिबार तरीका तार व्यक्तित्व विषय बहुत किछि कहि थाए। आपण जोर रे धीरे कम किंबा बेसी को भली कहउछंती कोन कहउछंती आ कोठी कहउछंती ए आपणक कैरियर आ लाइफ दुईटा जाक पई बहुत महत्व देई थाए। ए मध्य सत कि आमे हमर कथा को ठीक भाबरे व्यवहार करिबा आसीबा दरकार। किंतु कोन करिबा ना ए 10 जगार सबु बेले चुप रहिबा ही आम पई सबुठु भलो होई थाए। तो आशा करे सांग माने भिडियोटी आपण मानकु निश्चय पसंद आसीथिबो। तेबे भिडियोटी को टिके लाइक करि दियंतु आउ हां ता सहित चैनल टू मध्य सब्सक्राइब करि दियंतु जहा फଳରେ आगकू जेते सब एई भली शिक्षणीय भिडियो मु आपण मानकु पाखकू पठेइबी तो आपण से भिडियोटी को प्रथमे देखि पारिबे। तेबे कोन करिबा ना एबे आउ डेरी न करिकि चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु। तो सांग माने पुणी कथा हेबा पर भिडियो रे सेते बेले जाय खुशी रुहंतु व्यस्त रुहंतु आउ सदा सर्वदा सुस्थ रुहंतु। जय जगन्नाथ।